Matod pa sa atong tubag sa Salmo, awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Kaning atong awitan ang Dios, pasabot ana daygon ang Dios. Unya mga gingharian sa yuta man, pasabot dili nila daygon ang ilang hari, kung dili ang daygon ang Dios. Karon ra bang panahona, kasagaran atong daygon ang mga hari. Kana bang mga hawd sa atong katilingban, mga celebrities, mga politicians, sama karon kanang naglingkod karon nga midaog sa atong midterm elections, masig maghari-hari na pod na sila. May kay na silang muduol-duol nato. Mao na ang kalibutan. Nya kung dili ganita magmatngon, dali kay tang mada. Kay matod pa sa unang pagbasa, matod pang San Pablo, inikawa nako diha, mupuli gyud ang yawa. Nya ang yawa mo'y motintal nato nga kita na'y hawd, kita na mao'y magbuot, wa na'y Ginoo, kita na'y Ginoo. Wala na'y gahom nga labaw nato. Muna si Jesus, mihangyo siya sa amahan, amahan, bantay sila sa imong ngalan, nga naasad sa akong ngalan. Ilingi mong tupad ina, makabantay na nimo ang akong ngalan. Nang litan na ay gustong mo patay nimo, niya mo ingon dayon ka, anak baya kong sa may ngahan sa imong papa. Musamot hinoon. Unsa maning ngalan sa Ginoo? Kausa si Moises, katong gisugo ni siya sa Ginoo pag-adto sa Israel aron luwason sila sa Ehipto. Niingon dayon si Moises, og pangutan-on ko nila og kinsay imongan, unsa may akong isulti. Ingon dayon Ginoo, ingna sila nga ako mao ako, I am who am. Sa ato pa di ay ang magbantay di ay nato mao si ako. Kinsa man na si ako? Ay, good ay. Kita, atong huna-hunaon kanunay nga anak tas di Ginoo. O kining atong pagkaanak sa Ginoo, ato ning gamiton aron mo'y mobantay nato. Mo'y mupugong ba? Mupugong sa pagbuhat sa itudlo sa kalibutan nga sukwahi sa itudlo sa Ginoo, sama ng sugal, drugas, korupsyon, aning mga kalaway, mga porn, kanang libak, siging dinautay, pulos man nagitudlo sa kalibutan. Apil sa tingali ng kulurang buhok, kiskisang kilay, papution ang naong, magpalaygit, sa panang uban, basiktomi, magpa-transplant pa, mga gipang tudlo ni sa kalibutan, o kana pa yung gitudlo sa kalibutan nga pagdato gyud. Munang kay anak man tas Ginoo, ing nadayon, bantay ako, isip anak sa Ginoo. So kita na maoy magbantay nga dili ta magbuhat nga muratag anak sa kalibutan. Ilingi ana sa imong tupad, ing na anak kas Ginoo o anak kas yawa. Ana. Amo na siya problema. Hinaot unta ang atong mga leaders sa simbahan, sa kalibutan, muila nga dili sila maoy Ginoo, kung dili sa ngalan sa Ginoo, sa ngalan sa atong pagkaanak sa Ginoo, bantayan nato ang kalibutan, bantayan nato ang atong isig katao.